ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଖରା ସକାଶେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜଳପାନ ପାଇଁ ଠିକରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଯୋଜନା କଲୁ କି ଆମେ ତ ଏ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଳଛତ୍ରଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କରିଲା ଭଳି ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। आज विशेष होची आज मेन डे आज प्रथम तारीख ता छड़ा आज विश्व श्रमिक दिवस तेणु से उपलक्षे आम ये जलछत्र द्वारा आ श्रमिक मान को उत्साहित करने आज आयोजनटा कर जो ह्यूमन राइट्स द्वारा आयोजन करा जलछत्र लोक मध्य रास्ता मध्य जावासवा कर बहुत तृषार से तूषित अटंती एणु से पानीय निमंते से डहल विकल होती से ह्यूमन राइट्स आयोजन कर जलछत्र निमंते विश्व लेबर दिवस निमंते।